Mga kaigsuunan ko, kini si Suzette Magtahas Daba, magpapili pagkakonsehal sa Distrito 2, numero 15 sa inyong balota. Anak ni kanhing Mayor Pablo Ambing Magtahas, na 18 katuig nag-alagad kung nagserbisyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Daughter-in-law po na ko ni Kagawad Ani Daba, nga ginganlan o fairy godmother sa mga mag-uuma o mangingisda. Nahimo kitang tingog sa mga estudyante, kay kita napili na student government officer, gikan elementarya, padulong high school o college. Nahimo kitang chairperson sa Junior Drug Watch, pag-adto sa lain-lain na eskwelahan, pagpaibalo sa negatibo nga epekto sa druga sa atong mga kabataan o komunidad. Kung tagaan higayon sa kahitasan o kung buligan sa umalabot na bugnong lugaynon, mahimo kitang tingog sa mga kababainhan, paghatag og livelihood programs sa kababainhan sa kada barangay. Ang programa sa agrikultura ato pang palagdan, paghatag og igong suporta sa atong mangingisda o mang-uuma. Paghatag og igong impormasyon sa druga, kay dili nato ikalimod nga daghan na kayong druga ang nakakalat sa atong dakbayan. Paghatag og impormasyon sa HIV, kay atong ikasubo. Number 2, ang Cagayan de Oro City sa tibuok Pilipinas na adunay HIV. Gi-graduate ako sa Lourdes College, grade school o high school, o sa Xavier University sa kolehiyo. Diin gitudluhan kami on how to become women for others. O sa akong namatan sa pagserbisyo sa akong amahan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, nahukman ko nga mudagan ako pagkakonsehal sa Distrito 2. Kini ang inyong ubos na igsuon, Suzette Magtahas Daba, numero 15 sa inyong balota.